औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन सवाल जो आप सबके ज़हन में होते हैं, आप सब हमसे पूछते रहते हैं। तो हमने वो सारे सवाल कंपाइल कर लिए हैं और हम आज उन्हीं को डिस्कस करेंगे। उनके क्या जवाब हैं, क्या क्वेरीज होती हैं, उनके क्या आंसर्स हैं। तो पहला सवाल जो सबसे कॉमन है लेडीज़ की तरफ से वो ये आता है कि क्या कोई खातून अकेले उम्रा कर सकती हैं? सऊदी अरेबिया अकेली लेडीज़ यानी जिनकी उम्र 18 से 65 साल की है, उनको उम्रे का अलाउ करता है, उम्रे के लिए अलाउ करता है एक शर्त पे कि अगर वो किसी ग्रुप के साथ हों। अगर वो अकेले सफ़र कर रही हैं और किसी ग्रुप के साथ हैं तो वो बिल्कुल उम्रा कर सकती हैं। और उनको उसमें फॉर्म में भरना पड़ता है, या जो ग्रुप जा रहा होता है उसमें उनको। हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि सबसे सस्ता महीना उम्रा के लिए कौन सा रहेगा पूरे साल में? उम्रा का सीज़न जो होता है उसमें कई आते हैं, जैसे अभी रबीउल अव्वल चल रहा था, रबीउल अव्वल है, और उसके बाद आपका रमज़ान होता है, रमज़ान का महीना होता है, और जो विंटर वैकेशंस होती हैं दिसंबर एंड और जनवरी तक। तो ये हाई सीज़न होता है जिसमें बहुत लोग, ज़्यादातर लोग उम्रा करने के लिए आते हैं। इसके बरक्स जो है, जो आपका जून जुलाई अगस्त ये वाला सीज़न है, ये गर्मी का सीज़न होता है, तो इसमें रश कम होता है। और इसी वजह से ये वाला जो है बाकी महीनों के मुकाबले ये सस्ते महीने होते हैं, सस्ता सीज़न होता है, इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि इसमें आपके फ़्लाइट के रेट्स भी कम होते हैं और होटल के रेट्स भी कम होते हैं। तो ये बाकी सीज़न के मुकाबले जून जुलाई अगस्त जो है ये सस्ता रहता है। एक सवाल काफ़ी लोगों का होता है कि क्या लेडीज़ उम्रे के दौरान मेकअप कर सकती हैं? मैं पर्सनली और वैसे भी प्लीज़ सभी लेडीज़ अवॉइड करें इस चीज़ को, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो है इबादत करना, अल्लाह के और करीब जाना। तो कॉस्मेटिक्स वगैरह लगाकर आप अनवांटेड अटेंशन अपनी तरफ ना ज़्यादा वो करें, आप बिल्कुल सादा रहें, वो बेस्ट है। अच्छा, एक बहुत ही सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल है कि अगर तवाफ़ के दौरान, या समझ लीजिए उस तवाफ़ या सई के दौरान किसी का वज़ू टूट जाता है, तो उस कंडीशन में कैसे आगे कंटिन्यू किया जाए? ऐसे में देखिए, वज़ू तो दोबारा बनानी पड़ेगी, तो आप वहीं पे अपना तवाफ़ या सही रोक के जो है पहले वज़ू बनाएं। वज़ू बनाने के बाद बेहतर है कि आप पहले से, मतलब फ़र्स्ट तवाफ़ से या फ़र्स्ट जो आपका राउंड है या फर्स्ट है उससे शुरू करें तो बेहतर रहता है। अगर आप फिज़िकली कैपेबल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, आप कर सकते हैं तो आप दोबारा कर लें। लेकिन अगर आप 4 सही कर चुके हैं तो आप उसके आगे से भी शुरू कर सकते हैं। 4 है तो आप वहीं वज़ू बना के फिर वहीं से शुरू कर सकते हैं। बेहतर है कि आप पहले से शुरू करें। लेकिन अगर जैसे जो ज़ईफ़ लोग हैं, जो कमज़ोर हैं, जो बीमार हैं, वो अगर उनका वज़ू टूटता है वो बना के फिर वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। एक और सवाल लेडीज़ की तरफ से आता है कि लेडीज़ का एहराम क्या होता है, कैसा होना चाहिए? लेडीज़ के लिए एहराम एज सच मर्दों जैसा नहीं होता है। लेडीज़ के लिए वो अपना नॉर्मल हिजाब, ये जो अबाया डालती हैं, वाइट या ब्लैक कलर जो बहुत पॉपुलर है, ज़्यादातर वही लोग डालते हैं, या फिर अपने स्कार्फ के नीचे यहाँ पर एक वाइट कलर का स्कल कैप वो आता है, बांधने के लिए एक रुमाल टाइप आता है, आप उसे भी पहन सकती हैं, सिर्फ अपने आप को ये महसूस कराने के लिए कि आप एहराम की कैफियत में दाखिल हो चुकी हैं। और काफ़ी सारी लेडीज़ के लिए सॉक्स भी वो पहन सकती हैं, इतना भी अलाउंस है कि तवाफ़ या सई के दौरान वो सॉक्स भी पहन सकती हैं। और एज सच जेंट्स
کے جیسے جو احرام ہوتا ہے، جیسے ان کا بنا سلا کپڑا ہوتا ہے، اس طرح لیڈیز کے لیے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. لیڈیز کے لیے ان کے نارمل کپڑے، یعنی کہ ان کا جو کپڑے وہ نیچے پہنیں گی اس کے اوپر جو اپنا عبایا لیں گی وہی ان کا احرام مانا جائے گا. اچھا، ایک اور بڑا کامن کویشچن ہے، سب پوچھتے ہیں کہ کیا احرام جب ہم احرام کی نیت کر لیتے ہیں تو کیا خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس میں یہ ہے کچھ جو پابندیاں ہوتی ہیں احرام کی، اس میں احرام کے کپڑوں پہ خوشبو نہیں لگانا چاہیے. آپ احرام کی جب نیت کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اپنے باڈی کو پاک کرتے ہیں، تب آپ اپنی باڈی پہ خوشبو لگا سکتے ہیں. آپ کپڑوں پہ خوشبو نہ لگائیں. ایک اور سوال ہے کہ لیڈیز کو تلبیہ کیسے پڑھنی چاہیے؟ اوکے، تلبیہ میں پہلے بتا دوں. ہو سکتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو نہ پتہ ہو. تلبیہ بیسیکلی جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک کر کے جو پڑھا جاتا ہے اسے تلبیہ کہا جاتا ہے. تلبیہ مردوں کے لیے بلند آواز میں پڑھنا مطلب کہا گیا ہے، اور لیڈیز کے لیے دھیمی آواز میں آہستہ. کسی کو آپ کی آواز نہ سنے. آپ جب نیت کریں تب سے لے کر پورے سفر، اگر آپ کہیں بھی اپنی کنٹری سے جا رہے ہیں اور جب تک آپ مکہ نہیں پہنچ جاتے ہیں اور پھر ڈیسٹینیشن میں حرم میں انٹر ہونے تک، یا جب تک آپ کا طواف والا وہ شروع نہیں ہو جاتا ہے، تب تک آپ کو تلبیہ جاری رکھنی ہے، لیکن دھیمی آواز میں. لیڈیز کے لیے دھیمی آواز کے لیے کہا گیا ہے. کافی لوگ سوال کرتے ہیں کہ عمرے کے دوران کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے، کچھ چیزیں ہیں، کچھ سنتیں ہیں جو کرنی چاہیے ڈیفینیٹلی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، پڑھی تھیں دعائیں. تو کچھ ہیں، لیکن ایسا کوئی پابندی نہیں ہے یا کوئی رول نہیں ہے کہ یہی دعا پڑھنی ہے. آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ آپ کی بولی ہوئی زبان سنتا ہے. آپ نہ بولیں، آپ کے دل میں کیا ہے اللہ وہ بھی سنتا ہے. آپ دل سے بھی دعا کریں گے، اللہ وہ بھی قبول کرے گا. آپ قرآن کی دعا پڑھیں، آپ سنت پڑھیں، آپ اپنی لینگویج میں دعا پڑھیں، آپ اپنے دل میں پڑھیں، وہ بھی جو ہے اللہ سنتا ہے. سب انشاءاللہ سنے گا اور قبول کرے گا. اور جو جیسے میں نے بتایا کہ کچھ سنتیں ہیں اور کچھ عام دعائیں ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا ہے، آپ یہ پڑھیں ضرور. اور تیسرا کلمہ یہ عام طور پہ جو ہے ہر کوئی پڑھتا ہے اور اس کی مقبولیت ڈیفینیٹلی ہے. تو یہ جتنی زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. درود پڑھیں، درود پاک جتنا دہرا سکتے ہیں دہرائیں. یہ پڑھنی چاہیے انشاءاللہ. ایک بڑا کامن سوال ہے، سب پوچھتے ہیں کہ عمرہ کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، عمرہ کتنا لمبا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، عمرہ کے کچھ ارکان ہیں جو آپ کو پورے کرنے ہوتے ہیں. کہ آپ نے نیت کری عمرے کی، پھر آپ نے احرام پہنا، اپنا غسل کیا، پہنا، اپنی نماز پڑھی، پھر آپ کو میقات سے کراس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اپنے گھر سے چل رہے ہیں تو میقات رستے میں پڑے گا. آپ وہاں سے گن رہے ہیں تو آپ کی فلائٹ بھی کاؤنٹ ہو جائے گی. پھر جو ہے آپ مکے میں داخل ہوتے ہیں، حرم میں داخل ہوتے ہیں، پھر آپ کے طواف شروع ہوتے ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے فزیکلی کتنے کیپیبل ہے. ضعیف لوگ ہیں وہ دھیرے دھیرے کریں گے. آپ فزیکلی اسٹرانگ ہیں، آپ جلدی جلدی طواف کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد طواف کے بعد آپ نماز پڑھتے ہیں. مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنی ہوتی ہے 2 رکعت. اس کے بعد آپ کو سعی کرنی ہوتی ہے. سعید کے 7 چکر ہوتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے آپ کتنی دیر میں کر سکتے ہیں. تو عموماً جو ہیلتھی ایک پرسن ہے وہ طواف جو ہے آرام سے دھیرے دھیرے بھی کریں تو آدھے گھنٹے میں آپ آرام سے کر سکتے ہیں. اگر ڈیپینڈ کرتا ہے بھیڑ بھی اس وقت کتنی ہے،
किस वक्त पे कर रहे हैं, हाँ फजर के वक्त कर रहे हैं, रात में कर रहे हैं, ज़ोहर में कर रहे हैं, और बीच में अगर कोई नमाज आ जाती है तो आपको फिर वहीं पे रोकना पड़ता है और फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें आपको अगर आप अपने घर से काउंट करें या आप मीकात क्रॉस कर रहे हैं, हरम में आ गए, तो तवाफ़ से लेके सही जो है आप 2 घंटे लगते हैं और 2 से 3 घंटे जो है अरकान पूरे हो जाते हैं। तो अमूमन इतना वक्त लगता है एक उम्रा करने में। और एक और बड़ा कॉमन सवाल है, व्हाट आर द 4 एक्ट्स ऑफ उम्रा? तो जैसे मैंने अभी बताया कि उम्रे के अरकान होते हैं जो आपको पूरे करने चाहिए, जिनको पूरा करने पे ही आपका उम्रा मुकम्मल होगा। तो इसमें है आपका सबसे पहले एहराम, आपको नियत करके एहराम पहनना है और एहराम की पाबंदियों को फॉलो करना है। एहराम में जो जो पाबंदियाँ आपको वो पूरी करनी है। दूसरा आपका तवाफ़, तवाफ़ 7 चक्कर लगाना होते हैं। इसमें आप ध्यान रखें कि 7 तस्बीह वाली 7 उनकी तस्बीह आती है, तो 7 दानों की तस्बीह होती है, तो वो भी साथ रखें। 7 बार आपको वो करना होता है। फिर आपकी सही सफ़ा और मरवा के बीच में 7 चक्कर, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, तो आप सफ़ा से शुरू करेंगे, एंड जो है मरवा पे होगा, तो ये सही करनी होती है। और एंड में तहल्लुल की आपको जो मर्द हजरात हैं उनको अपना सर जो है शेव करना होता है, और जो लेडीज़ हैं अपना एक फिंगर, उंगली, अंगुष्ठ जितने जो है बाल रोल करके उनको वो ट्रिम करना होता है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, आपका एहराम, तवाफ़, सही और तहल्लुल, तो ये 4 अरकान जो हैं ये पूरे करने होते हैं उम्रा मुकम्मल करने के लिए। एक और किसी हज़रात ने सवाल किया है कि क्या एक दिन में हम 2 उम्रे कर सकते हैं? जी बिल्कुल। इसमें देखिए, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मतलब उम्रा किया था, अपने एक सफ़र के दौरान एक उम्रा किया था, लेकिन उन्होंने उनके सहाबा थे, उनको कहा था, तो उन्होंने मल्टीपल उम्रे किए थे। तो इसमें मतलब इख्तलाफ है, लेकिन जो कॉमन और जो पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग है कि आप मल्टीपल, एक सफ़र में मल्टीपल कई बार उम्रा कर सकते हैं। तो एक दिन में भी, जैसे मैंने बताया कि एक उम्रा करने में अमूमन 3 से 4 घंटे लगते हैं, तो आप एक दिन में फिर से उम्रा कर सकते हैं। आपको उसके लिए शर्त यह है कि आपको मीकात क्रॉस करनी पड़ेगी। तो जो मक्का में जो मीकात है, जनरली लोग आयशा मस्जिद जाते हैं, वहाँ से मीकात शुरू होती है। तो आयशा मस्जिद में जाके गुस्ल करते हैं, दोबारा नियत करते हैं, एहराम की पाबंदियाँ शुरू करके फिर वहाँ से वापस हरम तक आते हैं। तो वो भी कर सकते हैं, और करते हैं लोग। आप अपने लिए उम्रा करा है, फिर लोग जो हैं और दूसरों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, अपने बड़े बुज़ुर्गों के लिए, जो लोग उम्रा जो आप अगर किसी और के लिए कर रहे हैं, तो वो इंसान होना चाहिए जो इस दुनिया से गुज़र चुके हैं, तो उनके लिए आप उम्रा कर सकते हैं। तो एक से ज़्यादा उम्र पॉसिबल हैं, एक दिन में भी पॉसिबल है। एक और बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ तवाफ़? तवाफ़ करने में कितना तकरीबन डिस्टेंस लग जाता है? तो तवाफ़ डिपेंड करता है आप काबे से कितनी दूरी पे तवाफ़ कर रहे हैं। सर्कमफ्रेंस जो हम लेंगे, जो आपका एकदम करीब होगा उसका आप तवाफ़ करेंगे, तो वो अराउंड 200 मीटर पड़ता है एक हल्का, और उसमें अगर आप 7 तवाफ़ करेंगे तो वो 1.4 किलोमीटर के अराउंड हो जाते हैं, 1.5 किलोमीटर के आसपास। और डिपेंड करता है कि आप इससे कितनी दूर जा रहे हैं और किस फ्लोर पे कर रहे हैं। आप तवाफ़ जो है ऊपर वाले फर्स्ट सेकंड फ्लोर्स पे भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जितनी अगर दूरी सबसे दूर का लगाएं तो वो करीब 7 चक्कर जो है 4 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है दूर वाला, और सबसे करीब वाला आपका 7 चक्कर जो है 1.5 किलोमीटर के आसपास पड़ेंगे। सही करने में आप दूरी नहीं होती, वो तो आपको जो है 7 बार आना जाना पड़ता है, तो उसमें अराउंड
3 किलोमीटर के आसपास 7 चक्कर लग जाते हैं। 2.8 to 3 किलोमीटर जो है लगता है। ओके। एक कॉमन सवाल है लेडीज़ का कि तवाफ़ के दौरान लेडीज़ को किस बातों का, किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? यूजुअली जिनके साथ आप उम्रा करने गए हैं, या तो वो आपके महरम होंगे, महरम में आपके हस्बैंड या आपके भाई, आपके फादर, कोई भी होंगे, तो कोशिश कीजिए कि आप उन्हीं के साथ ही चलें। और कई लेडीज़ क्या करती हैं कि काबे को आगे टच करने के लिए, जाने के लिए भीड़ में घुसने की कोशिश करती हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। वो उनके लिए भी सही नहीं है और दूसरों को भी इस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगी कि, लेकिन ऐसी लेडीज़ होती हैं जो प्रॉपर चेन बनाकर वहाँ तवाफ़ में चलती हैं, फिर वो बिल्कुल भी एहतियात नहीं करती कि उनके आगे कौन आ रहा है, उनकी चेन ब्रेक ना हो, लेकिन वो धक्का दे दे कर आगे हिजर अस्वद तक जाना चाहती हैं, वहाँ पर हिजर अस्वद का बोसा लेने। और उस चीज़ में क्या आपको चोट लग सकती है। और वो एक ऐसा पाक मुक़द्दस जगह है जहाँ पे हमारे अच्छे अखलाक का, कहते हैं, मल्टीप्लाई होकर सवाब भी मिलेगा और हमारे बुरे अखलाक का भी उतना ही गुनाह भी मिलेगा। तो कोशिश करना चाहिए बड़ी नरमी से, बड़े अदब के साथ तवाफ़ अपना कंप्लीट किया जाए। तो प्लीज़ लेडीज़ को कोशिश, अगर खाली जगह है तो ज़रूर आप जाएं, आगे जाएं, कोशिश करें, जाएं, बिल्कुल टच करें। हर किसी की ख्वाहिश होती है आगे जाकर उसको टच कर कर दुआ मांगने की, बिल्कुल। और लेकिन अगर रश है तो अवॉइड करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक चाहेगा तो फिर दूसरे वक्त में कभी आकर फिर आप उस वक्त को ढूंढें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको वो मौका देगा। एक क्वेश्चन है कि मदीना मुनव्वरा जब पहुँचें तो सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना चाहिए? मदीना आप पहुँचे तो सबसे ज़्यादा आपको दुरूद पढ़ना चाहिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भेजना चाहिए खूब। और मदीना बहुत सुकून की जगह, आप ख़ुद ही महसूस करेंगे जब आप वहाँ पहुँचते हैं, आपके अंदर एक बहुत बहुत अजीब सा सुकून मिलता है। तो आप उसमें मदीना पहुँचे, मदीने में पहुँचे तो बहुत एहतराम के साथ, बहुत सादगी के साथ, जितनी आप दुरूद पढ़ सकें, हुज़ूर पाक को सलाम भेजें। और कोशिश करें कि बाबे जिब्रील, बाबे सलाम से दाखिल हों। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कहीं से भी आप दाखिल हो सकते हैं। एक और सवाल है, व्हाट इज़ रियाजुल जन्ना? रियाजुल जन्ना किसे कहा जाता है? मस्जिद नबवी में हुजूर के रोज़े से लेके हुजूर के मिंबर तक का जो एरिया है वो रियाजुल जन्ना कहलाता है। उसमें उसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए वहाँ पे ग्रीन कारपेट लगा होता है, ठीक है। और इसकी जो ख़ासियत है वो ये है कि इसको रियाजुल जन्ना मतलब जन्नत का टुकड़ा है ज़मीन पर, इस नॉर्मल ज़मीन पर एक जन्नत का टुकड़ा है ये, ठीक है। और इसमें नमाज पढ़ना 2 रकात, आप जाएं तो 2 रकात नफिल कोशिश करें, ज़रूर पढ़ें। और इसकी कबूलियत इसकी बहुत ज़्यादा है, मतलब कहते हैं कि इसमें 2 रकात जो हैं कहीं और किसी मस्जिद में 1000 रकात पढ़ने से भी ज़्यादा इसकी सवाब होता है। एक और सवाल है, लोगों ने पूछा है कि मस्जिद कुबा की इम्पोर्टेंस बताएं। मस्जिद कुबा जो है इस्लाम की, जब इस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हुआ था, उन्होंने इस्लाम की दावत दी थी, तो सबसे पहली जो इस्लाम की मस्जिद बनाई गई थी वो मस्जिद कुबा थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे, तो मदीना शहर में दाखिल होने से पहले कुबा जो है मदीने के बाहर एक गांव था, वहाँ आके उन्होंने वहाँ आके रुके थे और वहाँ पे सबसे पहली मस्जिद का तामीर की गई थी, वो ये मस्जिद कुबा है। ये इसकी हिस्ट्री है। और इसका जो इसमें 2 रकात नफिल, 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब एक पूरे उम्रे के सवाब के बराबर होता है।
اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے پیکیجز ہیں اس میں جو زیارت ہوتی ہے مدینہ میں، اس میں مسجد قباء بھی زیارت کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے. وہاں پہ سب حاجیوں کو جو ہے وہاں پہ لے کے جایا جاتا ہے. وہاں پہ سب اپنا وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اور پلیسز پہ لے جاتے ہیں. ایک اور سوال ہے، یہ پوچھا گیا ہے کہ جو لوگ عمرے پر آتے ہیں پر حاجی کتنا زمزم جو کین ہوتا ہے وہ کتنا لیٹرز کا الاؤڈ ہے؟ ابھی رولز تھوڑے سے تبدیل ہوئے ہیں. پہلے جو تھے ہم جو حاجی جاتے تھے وہ اپنی کینس وغیرہ وہاں سے خرید کے اور بھر کے مکہ مدینہ میں جو ہے جہاں پہ بھی زمزم ملتا ہے وہاں سے بھر کے مسجد حرم سے بھر کے لے جاتے تھے، پیک کر کے لے جاتے تھے خود اپنے آپ بھر کے. کوئی 10 لیٹر، کوئی 5 لیٹر، جتنا جس کی کیپیسٹی ہوتی تھی وہ لے کے جاتا تھا. لیکن اب اس رولز میں تبدیلی ہو گئی ہے. اب صرف آپ کوئی کین اگر لے جا رہے ہیں آپ خود بھر کے تو وہ ایئرپورٹ پہ روک لی جائے گی، رکھوا دی جائے گی. صرف وہاں پہ پر حاجی 5 لیٹر کی کین، وہ بھی پیکڈ ہوتا ہے. وہاں کی ایئرپورٹ اتھارٹی جو ہے وہی آپ کے جو آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے اس کے بیس پہ جو ہے ایک حاجی کو 5 لیٹر کین جو ہے 5 لیٹرز کی جو ہے کین، پیکڈ کین ہوتی ہے زمزم کی، وہ وہاں پہ مہیا کرائی جاتی ہے. وہ لے سکتے ہیں. وہ ہم آپ کو آپ کے پیکیج میں اس کا کاسٹ بھی انکلوڈ ہوتا ہے. اور جب آپ واپسی پہ آتے ہیں تو وہاں پہ وہ ایئرپورٹ پہ آپ کو دے دی جاتی ہے. ایک خاتون ہیں، وہ پوچھتی ہیں کہ ان کی مدر ہیں، 60+ ہیں، بہت خواہش رکھتی ہیں عمرہ کرنے کی، لیکن اپنی ایج کی وجہ سے اور ایک عمر کی اس پڑاؤ پر پہنچ کر انسان میں اتنی طاقت نہیں رہتی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ طواف کیسے کریں گی اور صحیح کیسے کریں گی. تو ابھی آج کے دور میں کیا کوئی ایسی فیسلٹیز ہیں جس کی وجہ سے اتنے ایجڈ پرسن کے لیے ہم ان کا عمرہ ٹرپ ایزی کر سکیں ان کے لیے؟ بالکل. ہم نے پہلے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، اس میں جو بزرگ ہیں اور جو فزیکلی کیپیبل نہیں ہیں، بیمار ہیں، جو چل نہیں سکتے، ان لوگوں کے لیے وہاں پہ سعودی انتظامیہ نے جو ہے ویل چیئرز کا پروویژن کیا ہوا ہے. اور وہ ویل چیئرز آپ بک کرا سکتے ہیں. آپ کو جب وہاں جانا ہو آپ پہلے سے بک کرا سکتے ہیں، ورنہ کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ جا کے جو اس کا اماؤنٹ ہے وہ ہم نے اس میں بتایا ہوا ہے ویڈیوز میں، آپ وہ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ وہ اماؤنٹ دے کے آپ طواف کے لیے بھی ویل چیئر لے سکتے ہیں. اور وہ ویل چیئر موٹرائز ہوتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے، مطلب کسی کو ضرورت نہیں ہے اس کو پش کرنے کی. مینول ویل چیئرز بھی ملتی ہیں اور یہ موٹرائز بیٹری آپریٹڈ جو یہ ہیں بیٹری آپریٹڈ ویل چیئرز یہ بھی ملتی ہیں. اس میں آپ خود بھی، اگر آپ بہت آسان ہوتی ہیں چلانی، خود چلا سکتے ہیں. اور اگر خود نہیں چلانا چاہیں تو آپ کو ایک وہاں پہ آپریٹر بھی مل جاتا ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے، وہ ڈبل 2 لوگوں کی ویل چیئر ہوتی ہے، تو 2 لوگ اس میں بیٹھ کے اور وہ آپ کو طواف کرا دیتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو صحیح کے لیے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو آرام سے ویل چیئر کے ذریعے آپ جو ہیں طواف کر سکتے ہیں، صحیح کر سکتے ہیں. تو یہ خاص طور سے ایسے لوگوں کے لیے، بزرگ لوگوں کے لیے، یا جو لوگ معذور ہیں، جو خود چل نہیں سکتے، بیمار ہیں، تو ان کے لیے اس کا انتظام ہے. آپ بالکل ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. الحمدللہ اتنی فیسلٹیز آ گئی ہیں کہ اگر آج سے آپ 20، 25 یا 30 سال پہلے چلے جائیں تو اس طرح کی سہولیات صرف انسان مطلب اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن آج کے دور میں ہر ایج گروپ کے لیے عمرہ کافی آسان ہو گیا ہے. اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ
مطلب لوگوں کو موقع ملے عمرہ کرنے کا، اور سبھی لوگ نیت کریں انشاءاللہ اللہ پاک ضرور، کہتے ہیں نا وہ پیسے سے نہیں، اور بس جب اللہ بلاتا ہے تبھی آپ کی حاضری لگتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک سب کو، ہر امتی کو یہ سنہرا موقع بار بار دے. آمین ثم آمین. ہم آپ کو پھر سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ، آپ ہمارے ساتھ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ پہ. ہمارا نمبر جو ہے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ ہمیں ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں. میٹنگ کرنا چاہیں آپ ہمارے یہاں آ کے میٹنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ کہیں اور کمفرٹیبل ہیں، ہم آ کے وہاں پہ آپ سے مل سکتے ہیں، فیس ٹو فیس جو ہے میٹنگ کر سکتے ہیں. کسی بھی آپ کو کسی بھی پیکیج کے بارے میں، کسی اور جیسے یہ سوال ہم نے بتایا، ایسی کوئی اور بھی کوئی کویری ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہم سوشل میڈیا پہ ہیں، سبھی فیس بک پہ ہیں، انسٹاگرام پہ ہیں، یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے. تو ان سب کے تھرو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ مل سکتے ہیں، فون کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ان سب کے تھرو آپ کوئی بھی کویری ہو بے تکلف ہو کے ہم سے پوچھیں. ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ہم اس کا آپ کو جواب آپ کو مہیا کرائیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ آج یہ ہمارا کویشچن اینڈ آنسر کا جو یہ ایک ویڈیو تھا ہم اینڈ کرتے ہیں. اور آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں، کائنڈلی لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. آپ لوگ ہمیں یہاں پہ بھی سبسکرائب کریں، اور ہمارا انسٹا اکاؤنٹ جو ہے الفتح.619 اس کو بھی ضرور فالو کریں. شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اللہ حافظ. اللہ حافظ.